Situé dans la wilaya d'Illizi, à 1200 km au sud-est d'Alger et à 250 km au sud-est de Hassi Messaoud, Rourdenos fut découvert en 1956 grâce à la première découverte de gaz en Algérie sur le champ de Hamra. Cette région a connu un essor extraordinaire grâce au groupe Sonatrach qui s'est engagé à exploiter ces richesses très demandées dans le monde de l'industrie. La première installation, constituant la première phase, a eu lieu en 1987. Le début d'exploitation du gaz au niveau de Rourdenos a commencé en 1988 par la phase A, une unité de capacité de 40 millions de gaz jour, avec une production de GPL de 3500 tonnes et du condensat de 5000 tonnes au début de l'exploitation. L'évolution du champ de Rourdenos a connu une évolution dans le temps. Et en parallèle, il y avait le démarrage de Hamra en association avec Total en 1995. Hamra, à partir, je dirais cette information, je vous la donne, c'est à partir du 15 octobre 2009, est devenu un champ intégré à Rourdenos. Donc, maintenant, on l'exploite en effort propre, d'une production journalière de 15 millions de standards mètres cubes jour, avec une production de GPL actuellement de 1000 tonnes jour et du condensat aux environs de 1400 tonnes jour. La deuxième installation, qui a eu lieu en l'an 2000, et le rajout d'un sixième train ont permis une augmentation considérable de la capacité totale de traitement de GPL de Rourdenos. Vous êtes ici au niveau du complexe de récupération de GPL. Donc l'usine de GPL elle est composée de 3 trains de récupération de GPL, une section de compression, une section de stockage et expédition de GPL. La capacité de traitement est de 48 millions de standards mètres cubes jour, avec un design de récupération de 3800 tonnes de GPL, 500 tonnes de condensat. Nous nous retrouvons sur un chantier de forage. L'appareil de forage est mis en place. Il est bien installé pour amorcer le travail de forage indispensable pour l'extraction des hydrocarbures. Les opérateurs de forage ont pour mission d'explorer le gaz après avoir réuni toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de leur précieux travail. La sécurité du personnel passe par la très bonne connaissance des machines, le rangement du chantier, la prise en compte des risques liés à l'objectif du forage et la protection individuelle des foreurs et des visiteurs, casques, protège-oreilles, chaussures de protection, gants, masques anti-poussière, lunettes de sécurité. Un forage inclut habituellement la manipulation des objets extrêmement lourds, trains de tige, outils forants, pompes submersibles, etc. De possibles travaux en hauteur du fait du mât de forage, de la soudure, de la mécanique, moteur, pompe, compresseur et des branchements électriques. Une fois l'appareil de forage mis en marche, creuser la terre est un travail passionnant, car les enjeux sont importants. L'exploration a été très concluante. Enfin, les efforts fournis par tous ont été couronnés de succès. Cependant, le voyage ne s'arrête pas là. Les hydrocarbures extraits doivent être acheminés vers la surface pour rejoindre les installations de traitement via les pipelines et les manifolds. La région de Rourdenos est composée de 10 périmètres d'exploitation, dont 5 se trouvent en phase d'exploitation. Les périmètres en exploitation sont Rourdenos, Rourd Adra, Rourd Chouf, Rourd Hamra, Quartzit Hamra. Rourdenos compte 69 puits producteurs de gaz, 33 puits réinjecteurs de gaz et 16 puits producteurs d'huile. On a beaucoup d'espoir sur ces réservoirs quartzite qu'on est en train de développer. En ayant 2 appareils de forage, on a à peu près une trentaine de puits à forer et ce sera exploité. C'est un projet, il y aura une usine de traitement pour ces réservoirs lorsqu'ils seront finis et ils seront exploités. Pour le développement de la région, plusieurs projets ont été lancés, notamment celui du centre de traitement d'huile CTH. Ces projets sont le développement de l'anneau d'huile, le boosting des gaz de Rourdsouf et la récupération des gaz torchés qui s'inscrit dans le cadre de la protection de l'environnement.
Autre projet d'envergure, la réalisation d'un centre de séparation et compression, CSC, pour l'exploitation de 33 puits, dont les objectifs, entre autres, sont le raccordement des puits PPG Rurtschuf et RN3 et la récupération du gaz associé et son boosting vers l'UTG existante pour le traiter et extraire les fractions liquides. Ici, les installations doivent être performantes. Tout doit être en bon état de marche. Une tâche assurée par la division maintenance qui compte un effectif de 209 agents. La division applique la maintenance curative qui intervient lorsqu'une panne ou une défaillance se produit. La maintenance préventive, quant à elle, implique les inspections planifiées. Soucieux de la sécurité des hommes, de la mise en place des procédures et de la préservation de l'environnement, les responsables HSE veillent au grain des règles de santé, sécurité et environnement. Ainsi, la région de Rordonos poursuit son objectif accident zéro et limiter l'impact sur l'environnement. La gestion des risques industriels passe par le respect rigoureux des directives HSE, de protection de l'environnement et les procédures de gestion des déchets dangereux, des risques liés aux métiers et aux installations. Des moyens humains et matériels sont mis à contribution à cet effet. Concernant l'aspect environnemental, et à titre d'exemple, un projet de récupération des déchets générés par le groupe Sonatrach a été lancé. L'objectif de la réalisation de ce parc, c'est justement de récupérer tout ce qui est déchets dangereux, donc pour préserver la santé de notre personnel et disposer, une fois une entité de recyclage se présente, pour avoir aussi un état de lieu sur la présence de différentes sortes de déchets. Les 1510 employés répartis entre les 10 structures que compte la direction, Rordonos bénéficie de toutes les commodités à même de rendre la vie quotidienne agréable. La base de vie qui sert de résidence aux employés de Sonatrach est composée de 1200 studios et de 20 villas, ainsi que d'un foyer, de 2 salles de télévision, d'une salle de lecture et d'un cybercafé. Outre le cadre verdoyant propice à la détente, des salles de musculation, des terrains de football, de volleyball, de basketball et de handball sont mises à la disposition des travailleurs de Rordonos et des soirées culturelles sont souvent organisées lors des grandes occasions et durant les fêtes nationales. Le centre médico-social de la base de vie est doté d'un cabinet médical, d'un cabinet dentaire, d'une salle d'observation, d'une salle de radiologie, d'une pharmacie ainsi que de 3 ambulances. Les populations nomades sont aussi prises en charge par Sonatrach en matière de santé, notamment concernant la vaccination des enfants. Sur le plan scolaire, l'école primaire de la région accueille aussi les enfants scolarisés des populations nomades. Nous avons un service planification qui prend en charge la carrière du personnel, la formation, la mobilité, l'évaluation, qui assure des formations pour former le personnel et pour assurer la relève. La relève étant un facteur important pour la continuité, les employés de cette région s'engagent à transmettre leur expertise et leur savoir-faire aux prochaines générations d'employés qui devront les relever et ainsi contribuer à leur tour à la prospérité de la région de Rordonos. تقع رودنوس في ولاية إليزي على بعد 1200 كيلومتر جنوب شرقي الجزائر العاصمة، وتبعد ب 270 كيلومتر جنوب شرقي حسي مسعود. تم اكتشاف رودنوس في عام 1956 مع أول اكتشاف للغاز في الجزائر في حقل الحمراء. شهدت المنطقة نموا هائلا بفضل المجهودات التي قدمها مجمع سوناتراك لاستغلال ثرواتها المطلوبة في العالم الصناعي. تم تركيب المرافق الأولى من المرحلة الأولى في عام 1987. بدأ استغلال الغاز في رودنوس عام 1988 في المرحلة الأولى بوحدة ذات قدرة إنتاجية تقدر ب40 مليون متر مكعب يوميا لتنتج 305,000 طن من الGPL و5,000 طن من المكثفات. عرفت مخازين رودنوس تطورات عديدة بمرور الأيام، وبالتوازي انطلاق الحمراء بالشراكة مع توتال في 1995، ومنذ 15 أكتوبر 2009
أصبحت الحمراء حوض تابع لرودنوس. فحاليا نحن نعمل بوسائلنا الخاصة وتصل القدرة الإنتاجية اليومية حاليا إلى 15 مليون متر مكعب بإنتاج يقدر ب1000 طن يوميا من المكثفات، ويصل أحيانا إلى 1400 طن يوميا. تم تركيب المرافق الثانية في عام 2000 بإضافة قطار سادس لزيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمعالجة الغاز الطبيعي المسال لرودنوس. أنتم الآن متواجدون على مستوى المركب لاسترجاع GPL، وهو مصنع مركب من 3 قطارات لاسترجاع GPL، وهي وحدة للضغط، وحدة للتخزين، وحدة للطرح GPL، ووحدته الإنتاجية تقدر ب 48 مليون متر مكعب يوميا، مع استرجاع 3800 طن من الغاز البترولي المسال و500 طن من المكثفات. نتواجد الآن في موقع للتنقيب. ماكينة الحفر في مكانها، إنها مثبتة بطريقة صحيحة للبدء في أعمال الحفر المطلوبة لاستخراج المحروقات. يتم تكليف العمال الميكانيكيين المختصين بعملية الحفر لاستكشاف الغاز بعد أن استوفت جميع الشروط اللازمة لحسن سير عملها القيم. يضمن أمن الموظفين من خلال معرفتهم الجيدة بالآلات وترتيب الورشات، مع مراعاة المخاضر ذات الصلة بأهداف الحفر والحماية الفردية للعمال والزوار، منها خوذة، وقيات الأذن، أحذية وقائية، وقفازات، وقناع واقي للغبار، ونظارات. وعادة ما يشمل الحفر التعامل مع أجسام ثقيلة للغاية كسلسلة الحفر، أدوات الحفر، والمضخات الغاطسة إلى آخره. هناك أعمال في أماكن مرتفعة مثل الحفر، اللحام، والميكانيك، منها المحركات، المضخات، والضواغط، والتوصيلات الكهربائية. منذ أن تبدأ آلة الحفر في العمل، يبقى حفر الأرض شيء مثير لأن المخاطر مهمة. كان التنقيب ناجحا للغاية، وأخيرا فإن الجهود التي بذلها الجميع كانت ناجحة، ومع ذلك فالرحلة لا تنتهي عند هذا الحد. المحروقات التي يتم استخراجها توجه للسطح للوصول إلى مرافق للمعالجة عبر خطوط الأنابيب والفتحات. تتكون منطقة رودنوس من 10 مخازن للتشغيل، منها 5 في مرحلة تشغيل. المخازن المستغلة هي رودنوس، رود عذراء، رود شوف، رود الحمراء، وكوارتزيت الحمراء. تحتوي رودنوس على 69 بئرا منتجة للغاز، 33 بئرا لإعادة حقن الغاز، و16 بئرا منتجة للزيوت. لدينا الكثير من الأمل في مخازن الكوارتزيت، ونحن في صدد تطويرها، وهذا بواسطة ماكينتين للحفر، ولدينا ما يعادل 30 بئر للحفر، وسوف ننشئ مصنعا لمعالجة هذه المخازن واستغلالها. من أجل تطوير المنطقة تم بدء العديد من المشاريع، بما في ذلك معالجة الزيوت المركزية، وتتمثل أهدافها في تطوير دائرة الزيوت وضغط الغاز برودنوس لاسترجاع الغازات المحروقة التي تدخل في إطار حماية البيئة. وهناك مشاريع أخرى رئيسية، منها إنجاز محطة مركزية للفصل والضغط لاستغلال 33 بئرا ذات الأهداف، وصل آبار BBG برود شوف، وRN3 لاسترداد الغاز المصاحب نحو ETG المتواجدة لمعالجة واستخراج كسور السوائل. هنا كل المرافق ناجحة، يجب أن يكون كل شيء في حالة عمل جيدة، وهي المهمة التي يقوم بها فرع الصيانة المتكون من 109 موظف. ينطبق فرع الصيانة الذي يتدخل عندما يحدث خطأ أو مشكل في الإنتاج. تضمن الصيانة الوقائية مخطط للتفتيش. حرصا على سلامة رجالها وضعت إجراءات للحفاظ على البيئة. مسؤولي الصحة، السلامة والبيئة يسهرون على احترام قانون الصحة والسلامة والبيئة، وبالتالي فإن منطقة رودنوس تتابع أهدافها للحصول على 0 حادث والحد من تأثيرها على البيئة. تم إدارة المخاطر الصناعية من خلال الالتزام الصارم لمبادئ توجيهه لحماية الصحة، السلامة والبيئة،
والإجراءات اللازمة لإدارة النفايات الخطيرة والمرتبطة بالمهنة والتجهيزات. فلهذا تم تسخير موارد بشرية ومادية لضمان سلامة المكان. أما فيما يتعلق بالجانب البيئي، وكمثال على ذلك مشروع لاسترداد النفايات الناجمة من قبل مجمع سوناتراك الذي دخل حيز التنفيذ. الهدف من إنشاء هذا المستودع هو استرجاع كل النفايات الخطيرة، وهذا لحماية صحة عمالنا ورسكلة النفايات للحصول على الوضعية الحالية وخلق مشاريع مختلفة. تم توزيع 1510 موظف على 10 هياكل التي تحتويها المديرية الجهوية لروردنوس، والتي تتمتع بكافة وسائل الراحة لجعل الحياة اليومية ممتعة. تمثل قاعدة الحياة مسكن لموظفي شركة سوناتراك، وتتألف من 1200 شقة و20 فيلا، بالإضافة إلى مطعم وقاعتي للتلفزيون وقاعات للمطالعة ومقهى انترنت. إلى جانب البيئة الخضراء التي تدعو للاسترخاء، قاعات متعددة الرياضة، ملاعب كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة واليد، وكلها في خدمة عمال روردنوس، والأمسيات الثقافية، وغالبا ما تعقد في مناسبات خاصة وأثناء الاحتفالات الوطنية. يتكون المركز الصحي الاجتماعي لقاعدة الحياة من عيادة طبية وطبيب أسنان، غرفة المراقبة، غرفة للأشعة وصيدلية، و3 سيارات إسعاف. حتى البدو الرحل يتم التكفل بهم من طرف سوناتراك في مجال الصحة، لا سيما فيما يتعلق بتلقيح الأطفال. أما في الجانب التعليمي، فالمدارس الابتدائية في المنطقة تستضيف أطفال البدو الرحل للتمدرس. نملك مصلحة للتخطيط والتي تتكفل بالحياة العملية للعمال، من تكوين تحركات ولتطورات الخاصة في تكوينهم للحصول على عمال أكفاء ولضمان السيرورة. تعد الخلافة من أهم عوامل الاستمرارية، فالعاملين في هذه المنطقة ملزمون بتمرير خبراتهم للجيل القادم من العاملين، التي من شأنها أن تساهم في رفع وازدهار منطقة روردنوس.